सल्लु अलैहि वालिही। حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود للناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोगों से ज़्यादा जवाद सखी थे और रमज़ान में दूसरे औक़ात के मुकाबले में जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते बहुत ही ज़्यादा जूद व करम फरमाते। जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करते और आपके साथ कुरान का दौरा करते। गर्ज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को भलाई पहुँचाने में बारिश लाने वाली हवा से भी ज़्यादा जूद व करम फरमाया करते थे। Chapter on the Jibreel used to meet Prophet peace be upon him every night of Ramadan. Narrated Ibn Abbas, may Allah be pleased with them, Allah's Messenger peace be upon him was the most generous of all the people, and he used to reach the peak in generosity in the month of Ramadan when Gabriel met him. Jibreel used to meet him every night of Ramadan to teach him the Quran. Allah's Messenger peace be upon him was the most generous person, even more generous than the fair winds, sent by Allah with glad tidings, rain in readiness and haste to do charitable deeds.